बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपसे ख़बर शेयर करते हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान से रब्ता किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिरान ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को टेलीफोन किया और दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली के बिला जवाज़ हमलों के बायस बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश और गम व गुस्से का इजहार किया। इसहाक डार साहब ने अगले हफ्ते होने वाले OIC वज़ाराए ख़ारजा कौंसल इजलास और सदर रजब तैयब अर्दवान साहब के एजाज़ में इस्लामी तावन यूथ फोरम के तकरीब में शिरकत की तस्दीक की है। दोनों इजलास अगले हफ्ते इस्तांबुल में शेड्यूल है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान साहब के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ था और दोनों रहनुमाओं ने इसराइल के हमले पर तशवीश का इजहार किया था। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि ईरान ने इसराइल पर सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से बारिश कर दी है। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। 14 इजरायली हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों के हमले के बाद तल अबीब और बैतुल मुक़द्दस में सायरन की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। तल अबीब में धमाकों के बाद धुएं के बादल छा गए। मिसाइल हमलों में इजरायली जोरी तनसीबात डैमूना को भी निशाना बनाया गया। मकबूजा शहर हैफा, तल अबीब और बैतुल मुक़द्दस में शदीद खौफ व हरास फैल गया। तल अबीब में धुएं के बादल छा गए। हमले में इजराइल की कसीर मंजिला इमारत भी तबाह हो गई। दूसरी जानिब इजराइल ने ईरानी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इजराइल के शुमाली हिस्से में ईरान के जंगी तैयारे भी देखे गए हैं, जबकि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई गईं। ईरान ने इजराइल पर नई मिसाइलों की बारिश कर दी है और ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक 100 से ज़ायद सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की जानिब दागे गए हैं। ईरान के ताज़ा हमलों में इजराइल का मकबूजा शहर हैफा धमाकों से गूंज उठा। इजरायली हकाम के मुताबिक ईरानी हमले में शहर का आसमान रोशन हो गया, जबकि इजरायली मीडिया का कहना है कि इस हमले में एक खातून समेत 3 सहयोनी हलाक हो गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 14 हो गई है और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरानी हमलों के बाद से 35 शहरी लापता भी हैं। ईरानी मीडिया ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि इजराइल पर अमाद, गुदर और खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हैफा में इसराइल का एक बड़ा ऑयल डिपो इस हमले में तबाह हुआ है। उसके जवाब में इजरायली फ़िज़ाइया ने तेहरान में मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ़ को भी निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है
کہ انہوں نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کا سراغ لگا لیا ہے اور شہریوں کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج حکام کے مطابق وہ نہ صرف ایران سے آنے والے میزائلوں کو روکنے میں مصروف ہیں بلکہ تہران میں مختلف عسکری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اتوار کے روز اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف علاقوں مشہد اور دیگر پر راکٹ داغے، جبکہ تہران کار بم دھماکے بھی ہوئے۔ تہران میں ہونے والے کار بم دھماکوں میں مزید 5 ایرانی ایٹمی سائنسدان شہید ہو گئے، جس کے بعد اب تک جاں بحق ہونے والے سائنسدانوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق مشہد میں امام رضا کے روضے کے قریب بھی حملہ ہوا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے تہران میں پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد سڑکوں پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جبکہ شاہراہیں زیر آب آنے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ اور بدترین ٹریفک بھی جام ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی سیکورٹی فورسز نے تہران میں تخریب کاری کی کارروائی کرنے والے 2 صہیونی گرفتار کیے، جنہیں موساد کا ایجنٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد قتل کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنئی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی حکام نے عندیہ دیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی پر حملے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیان کے بعد خطے میں جاری کشیدگی ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی عدالت کا بڑا فیصلہ، موساد ایجنٹ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ عدلیہ کے مطابق یہ اسرائیل کی خفیہ نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا انٹیلیجنس دھچکا ہے۔ ایرانی عدلیہ سے منسلک خبر رساں ایجنسی میزان آن لائن کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے ایک مبینہ جاسوس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسماعیل فکری نامی شخص کو خفیہ اور حساس معلومات دشمنوں تک پہنچانے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کی تصدیق ایران کے سپریم کورٹ نے بھی کی تھی۔ میزان آن لائن کا کہنا ہے کہ اسماعیل فکری دسمبر 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا اور تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ وہ 2 موساد افسران سے براہ راست رابطے میں تھا۔ عدلیہ کے مطابق یہ اسرائیل کی خفیہ نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا انٹیلیجنس دھچکا ہے۔ حکام نے اس پھانسی کو ایرانی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ دشمن ممالک کی خفیہ سرگرمیوں کو مؤثر انداز میں ناکام بنایا جا رہا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔